Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 2 novembre 2020. Nous serons ensemble pour 1h30 jusqu'à 10h. Alors hier, c'était l'anniversaire, le 66e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, notre glorieuse révolution aujourd'hui. Donc nous allons rester sur la même lancée afin de commémorer cette journée donc exceptionnelle, cette journée qui a marqué un tournant décisif dans toute l'histoire coloniale de l'Algérie. Alors du coup, ce matin, nous allons nous intéresser aux publications. Alors vous le savez, quand il s'agit des publications, par exemple, qu'on peut trouver au niveau des librairies, 50%, un peu plus même, des publications sont destinées à l'histoire de l'Algérie. Ce matin, nous allons nous intéresser à toutes ces recherches en histoire qui ont été publiées afin d'éclaircir et afin d'apporter toujours des pièces de puzzle en plus afin de raconter plus et plus en détail, d'éclairer donc les grandes lignes de l'histoire d'Algérie. Ce sera donc avec les éditions ENAG, mais aussi avec le Centre des recherches scientifiques qui dépend donc du ministère des Moudjahidines. Alors toujours dans la célébration et la commémoration donc de cet anniversaire, Samira Hadj Amar, elle a rencontré l'une de ces Moudjahidettes qui se sont dévouées donc pour la révolution algérienne, qui ont donné leurs plus belles années pour la libération de l'Algérie. Elle a rencontré l'une d'entre elles, il s'agit de Hassiba Ben Yelles. Elle reviendra donc sur cette rencontre qui était très émotive et très émotive. Voilà. Et toujours donc dans cette célébration, nous allons aller dans la wilaya, du côté de la wilaya 3, donc selon la classification des wilayas lors de la révolution algérienne, pour aller faire connaissance et donc rendre hommage à la première femme qui a brodé le premier drapeau algérien donc au niveau de la wilaya 3. Voilà, et donc comme chaque lundi, Mariam Oussaïd, elle sera parmi nous et ce matin pour nous parler à la fois d'un légume, mais d'autres le considèrent comme un fruit. Il s'agit donc de la patate douce. Donc, quels sont les bienfaits de la patate douce? Ce sera donc en compagnie de Mariam Oussaïd dans cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour. Comment ça va Amel? Ça va très bien, merci. Amel, on a quand même des journées bien ensoleillées en ce moment. En ce moment, oui. Franchement, à en pleuvoir même. Mais un peu du fraîche soleil quand même. Le matin surtout. Voilà, le matin surtout. Mais l'après-midi, il fait chaud quand même. Voilà. Il fait bon, on va dire. Il fait bon et chaud aussi. Il fait chaud, moi, je trouve. Maintenant, les autres, je ne sais pas comment ils réagissent. Voilà, moi, frileuse que je suis, donc je sens qu'il fait bon. Je ne sens pas vraiment qu'il fait chaud. Pour moi, c'est chaud. Voilà, donc un peu plus de détails en votre compagnie. Et avec plaisir, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée. Sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, cette brume va se dissiper, laissant place à un beau soleil sur les régions de l'ouest, le centre et l'est du pays. Au sud également, que du beau soleil. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé par endroits, avec toutefois des soulèvements de sable sur le Sahara central, le Sahara oriental et l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables et parfois assez élevées, avec un 28 degrés du côté de Tizi Ouzou, 25 à Alger, également Oran, 26 à Tlemcen, 24 degrés à Constantine, 21 à Al-Bayad, 22 Djelfa, également Batna, 23 du côté de Annaba, au sud 25 Gardaïa, Béchar, Biskra, 29 à Elizi, 27 à Tamanrasset et Janet, 30 degrés Tindouf, Adrar et enfin 33 degrés le maximum à Borj, Bedjumkhtar et Ingzem. La mer, quant à elle, eh bien, elle sera plutôt belle sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, sur l'ouest, le centre et l'est, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 15 km/h sur les côtes ouest et centre et 10 à 25 km/h sur les côtes est de secteur est à sud-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, lundi 2 novembre. Le soleil se couchera vers 17h50 et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Merci beaucoup, C'est moi Amel. qui On vous merci. retrouvera donc tout à l'heure pour À le midi et midi 19h. et 19h. Inch'Allah. Inch'Allah. Et demain aussi. demain, donc, oui. Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Amel. C'est On vous moi souhaite qui une remercie. excellente journée. Excellente journée. Et on continue. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, donc ce sera une journée, donc une matinée pour la célébration donc du 66e anniversaire donc du déclenchement de la Révolution. Là, ça va être une chanson que nous vous proposons, Abtal al-Thawra, qui est interprétée par Houari et Lamia. يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار وديمقراطية على ايديهم جال الاستقلال بلادي تتنفس حرية يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان انطلاق الثورة تقرر في اجتماع المدنية للهجمة تخطط وتحضر إصرار وعزيمة قوية في أول أيام نوفمبر الستة قادوا العملية الجزائر بيهم تفخر وفيهم جات الحرية أبطالك معرفوش الخوف بالعقيدة والإيمان نادي بوحدة الصفوف والعمل في الميدان كتبوا تاريخك بحروف مجاهدين وفرسان علامة ألوان وموصوف ويرفرف حرية يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار وديمقراطية على ايديهم جال الاستقلال بلادي تتنفس حرية Et voilà, c'était donc Houari et Lamia qui nous ont interprété Abtal al-Thawra. Alors on rappelle, Houari et Lamia étaient donc des lauréats de Al-Han ou Shabab, donc l'école de Al-Han ou Shabab. Et on reste toujours avec cette ambiance du 66e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Samira Hadjamari parmi nous ce matin. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, La base, Samira? alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah, ça va, ça va. Alhamdoulilah. Alors Samira, tu as fait une très belle rencontre Oui, la j'ai semaine eu un coup de dernière. cœur. Voilà, un coup de cœur, une très très belle rencontre, une dame de fer. Oui, une héroïne de la Une révolution héroïne, carrément, algérienne, une femme d'une force incroyable, une moudjahida, Madame Hassiba Beniles. Donc, elle est de Tébessa. Donc, elle est native de Tébessa, mais elle était. Donc, je raconte son parcours. Elle était donc à Sétif, adolescente, petite. Elle est née à Tébessa, mais elle était à Sétif, donc à 11 ans. Elle était à l'école. À 11 ans, c'est même pas l'adolescence. Non, hein. 11 même ans, c'est pas. vraiment le début, la on va dire. pré-adolescence. hein. Pré-adolescence, mais peut-être que l'époque était différente, c'était la guerre. Donc,
Elle était toute petite, 11 ans, elle était à l'école, à la petite école, donc le primaire, et en cours, en classe, le professeur, l'instituteur et les élèves crient Vive la France. Et Hassiba Benyeles crie elle Vive l'Algérie. Donc c'était là le début de sa révolte contre ce qui se passait, contre l'occupant et les premiers prémices de son militantisme. Voilà. Non, mais surtout à 11 ans. Voilà, donc on voit là déjà une photo c'est Madame Hassiba Benyeles. Voilà, de Madame Hassiba Benyeles. Mais il faut dire aussi, Samira, qu'à 11 ans, donc au milieu quand même, à 11 ans, généralement, on a peur, on est enfant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on a un petit peu peur, on appréhende la situation, mais à 11 ans déjà, à 11 ans, défier comme ça un instituteur, toute une société, on va dire, parce que l'école, c'est une petite société déjà. Mais il faut dire que Hassiba Benyeles était dans un environnement favorable, puisqu'elle entendait ses oncles, elle entendait ses parents parler de la révolution, enfin de l'occupation, des colons, de ce qu'il faudrait faire pour libérer l'Algérie. Donc elle a baigné dans ce milieu. Donc elle a déjà une fibre, on va dire, innée. Et c'est ce qui l'a poussée, en fait, peut-être inconsciemment, à avoir cette réaction contre son instituteur. Et c'est très compliqué pour les femmes, pour les filles, d'avoir ce genre de choses. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour elle, la pauvre? Elle est renvoyée de l'école. Elle est d'abord punie, ensuite renvoyée de l'école. Les parents, peut-être n'acceptent... À l'époque, ils acceptaient beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Qui est pour la révolution. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste à la maison. Et puis, on l'envoie... Elle décide un jour, lorsque son père... elle décide de partir à Tébessa, influencée parce qu'elle entendait son oncle parler de la révolution. Elle a su qu'il y avait des femmes qui étaient montées au maquis. Donc ça se passe quelques années plus tard. Elle a 14, 15, 16 ans peut-être. Voilà. Elle est adolescente. Voilà. Elle va à Sétif, chez sa grand-mère. Et... de là-bas, elle essaie de rejoindre les maquis. Elle cherche un moyen de pouvoir rejoindre ces femmes et ces hommes qui sont dans les maquis. Et elle se déguise un jour. Elle décide elle écrit un petit mot à sa grand-mère et elle décide en lui disant bon voilà, je vais rejoindre les frères et sœurs dans les maquis. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se déguise en garçon et elle décide un matin. C'est courageux, hein. Oui, très courageux. À 14-15 ans, c'est quand même très courageux. Voilà, donc elle y va, elle monte, elle prend un chemin et sur la route, elle demande aux gens, bon alors ça se passe où, comment je peux faire pour rejoindre Moudjahidine, les frères et tout. Et elle tombe sur une dame qui lui dit, mais est-ce que tu vas où, tu veux quoi, t'es qui, voilà. Donc c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant quand même, c'est courageux. Je trouve que c'est très courageux. Donc cette femme la ramène chez elle, elle lui donne à manger, Hassiba Benyeles lui dit que c'est une fille, en fait, elle dévoile sa véritable identité. Elle enlève son déguisement, elle montre que c'est une fille, et la dame donc la prend chez elle, elle la garde, et effectivement il y avait des moudjahidines qui passaient par là, donc ils l'ont testée. Ils l'ont mise à chaque fois dans une maison différente. Ils ont voulu savoir si c'était pas une collabo, une traître et tout. Donc ils l'ont d'abord testée et c'est ce qui s'est passé pour elle. À un moment, ils se rendent compte que vraiment, elle veut y aller, elle en veut, et elle veut participer à la libération du pays. Ils la prennent et ils la forment. Ils la forment au maniement des armes, ils la forment aussi, surtout, et c'est ce qui est connu dans les maquis, à devenir infirmière, à soigner les maquisards, à soigner la population aussi, à apporter son aide, et en même temps à utiliser aussi des armes, parce qu'elle a utilisé des armes, elle a participé également au combat. C'était en 1957. C'est 1957, et Samira, comme à l'accoutumée, tu t'es déplacée, tu l'as rencontrée, donc tu es partie chez elle? Non, je ne suis pas partie chez elle, j'ai choisi le musée du Moudjahid, donc à Riyad el-Fed, qui est un très très joli musée, qui est magnifique. On est allé justement dans l'espace réservé à la ligne Maurice et Charles, et là où Madame Benyeles a activé aussi. On est à la frontière algéro-tunisienne. Donc la zone 1, la wilaya 5. Très bien, alors on va voir tout ça en images. Et voilà, donc la wilaya 1 et la zone 5, pardonne-moi, j'ai inversé. Donc voilà, ça va être un portrait donc, de Madame Hassiba Benyeles, et c'est Samira Hadjamar qui l'a rencontrée. Il est des destins de femmes et d'hommes inscrits en lettres d'or et au sang dans l'histoire des nations.
Il est des vies et des parcours qui marquent la mémoire des peuples jusqu'à la fin des temps. Et il y a Hassiba Ben Yelles qui très jeune s'est révolté à la face du français pour cracher sa soif de voir son pays libre et indépendant. Voici l'histoire d'une héroïne algérienne, une moudjahida qui a choisi l'Algérie d'abord et pour toujours. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Et j'ai un oncle, il venait assez souvent, on parlait. On parlait de la Révolution toujours. Lui-même, il est révolutionnaire. Mais il a travaillé à Tébessa. Comme je suis natif aussi de Tébessa, mon oncle me parlait. 55, 56, il venait assez souvent, on parlait seul. Et il me racontait qu'il y avait des filles au maquis. Alors j'ai mis ça dans ma tête. Il faut que moi aussi je monte au maquis. Alors l'amour patriotique, il s'est agrandi, il s'est installé dans mon sang, dans mon cerveau. Et un jour, en 57, j'étais décidée de sortir. Mais personne ne savait. C'est à la frontière algéro-tunisienne que Hassiba Ben Yelles fera sa formation d'infirmière et du maniement des armes avant de traverser la l'île Maurice. Il y avait un infirmier major, علمني. pendant un mois هكاك تعلمت التمريض السكوكيزم. Et en même temps واحد مجاهد يعلمني السلاح. علمني كيفاش نهز لا ميترايات، كيفاش نتيري، كيفاش لي غروناد. Et puis il y a eu cette rencontre avec le réalisateur, militant, René Vauthier. Alors on se déplace, ساعة الكويف، ساعة ونزا، ساعة أبو خضرة. Il y avait, vous savez, en ce moment, je ne me souviens pas trop des noms, ça fait des années. Mais vous soignez les maquisards? On est en contact avec la population, avec ceux qui restent, parce qu'ils sont tous partis réfugiés aux frontières tunisiennes. Alors, dès qu'il y a un malade ou là une malade, on نروحوا ليهم. Moi, je sortais avec eux. L'Algérie en flammes, presque le film كله كنت حاضرة فيه. Et c'était en plein maquis, ماهوش يعني vraiment c'est du réel. René Vauthier, il était pour l'Algérie et pour tout ce qui est droit des peuples. Hein. Vraiment, c'est un homme exceptionnel. C'était un 1er novembre. Madame Ben Yelles se rappelle de ces moments sanglants où des moudjahidines ont perdu la vie. المجاهدين راحوا يبلاصيو اون مين في الطريق اللي تعوب عليها الباترول نتاع فرنسا. يوم بلاصونا مين طاحت الميترايات نتاع المجاهد. دونك واحد منهم أمه دايما تبع فيه. الوغ زوج هزيناهم ماتوا وزوج جريح منهم جنرال بوطمين اللي افيك نو محمد بوطمين الله يرحمه. وهذوك المجاهدين كي جيت نشوفهم مخهم خارج، صاروا لهم خارجين
وواحد منهم اللي عنده أمه ما عادش تهضر بكرت كي شافت ولدها هكا. حبه مثل نباتي يا ترى يأتيكي يوم. Et voilà, c'est une très très belle rencontre, Samira, que tu avais fait. Il faut dire que c'était un moment quand même fort en émotion, j'imagine. Fort en émotion, et c'est toujours une émotion d'écouter une moudjahida. Oui. Il faut enregistrer ces témoignages, il faut en faire des films, et c'est ce qu'elle a fait par exemple Yamina Chouir. En 2010, elle a fait un film qui s'appelait La guerre de libération vue par les moudjahidettes. Et là, ça raconte en fait comment ces femmes, ces guerrières, ce sont des héroïnes qui ont participé autant que les moudjahidettes, autant que les hommes à la libération de l'Algérie, ont souffert aussi, parce que c'était en général des adolescentes. Et ça passait pas toujours, mais ça a passé et ça a marché. Elles ont, aux côtés des hommes, elles ont réussi à libérer le pays. Il y avait des fidaïettes, donc dans les villes, à l'intérieur des villes, et il y avait les maquisards dans les montagnes. C'est justement avec ce genre d'enregistrement, avec ce genre de portrait qu'on arrive à immortaliser finalement l'histoire. Parce que de cette manière, quand même, on arrive à avoir plusieurs témoignages donc qui peuvent quand même participer à écrire l'histoire. La mémoire, la retranscrire, avoir des images, mais aussi avoir des livres. Et il faut dire aussi que ce qui était bien, c'est qu'à l'époque où Madame Benyelles était dans les maquis, René Vautier, donc le réalisateur et militant pour les causes des peuples, comme l'Algérie, est passé là-bas et il a réalisé un reportage. On a montré quelques extraits dans le reportage que j'ai fait. Le film documentaire s'appelle L'Algérie en flammes. Donc je pense que c'était en 57-58. Elle était donc à la frontière algéro-tunisienne entre 57 et 58. Lui est passé à ce moment-là avec son équipe et ils ont filmé du réel, c'est-à-dire ce qu'il y avait réellement. Et comment ça se passait, il les a transcrits dans un film documentaire. Voilà. Voilà. Sinon, Samira, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Une leçon de courage, bien sûr, des témoignages, mon histoire, l'histoire de mes parents, l'histoire de l'Algérie, la mémoire, le combat, la lutte pour l'identité de l'Algérie, la libération et les droits. Voilà, beaucoup de choses. Beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses, bien sûr. Beaucoup de belles choses, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et surtout une leçon de courage. Et c'est ce qu'elle est, Madame Benyelles, une leçon de courage qui, j'espère, va être transmise de génération en génération. Enfin, je n'ai pas d'inquiétude pour ça. Voilà, effectivement. Voilà, exactement. Effectivement. Merci beaucoup, Samira. Donc, on profite déjà pour rendre hommage à Madame Hassiba Benyelles et puis à toutes les femmes et à tous les hommes donc, qui ont donné leurs plus belles années donc, pour la libération de l'Algérie. Voilà, Samira, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour ce moment très émotif, il faut le dire, n'est-ce pas? Moment d'émotion. Voilà, un moment d'émotion quand même assez important. Merci beaucoup, Samira, encore une fois. Et là, donc, ça va être un reportage de Fali El-Hamdi qu'on vous propose de voir. Alors là, Fali El-Hamdi s'intéresse à 4 martyrs. Donc, ce sont des martyrs qui ont été guillotinés. Et c'est du côté donc, de la fontaine de Berjbah que je vous propose de voir donc, à l'instant. Merci. La Casbah d'Alger, ce quartier séculaire qui fait l'identité culturelle de la capitale algérienne, a été le théâtre de l'une des plus spectaculaires guerres urbaines du XXe siècle, la bataille d'Alger. Tout le monde y avait participé, sans la moindre exception. Des hommes, des femmes, des adolescents et même des enfants ont sacrifié corps et âme pour l'Algérie. Nous sommes à la Haute Casbah, à la croisée des Zniqat Boudriès, père et fils, et Sidi Mohamed Cherif. كلمة جباح في القصيد يبيع العسل، كان يبيع العسل لهنا مسمية عليه بير جباح. الجباح هو اللي يبيع العسل، مذكور في القصيد العسل الجباح. هذه حاجة الأولى. دونك هنايا رانا نشوفوها مورانا على الشهداء رحمهم الله، باش يعني الناس تعرف احنا التاريخ عرفناه بالرجال ما عشناهش، خاطرش المعلومة تجيك بالسمع ولا بالكتاب. Aïn Bir Djebbah, qui symbolise ce haut lieu de la résistance, dédié à la mémoire des Fidaïn. Ahmed Bellamin, Radi Hamida, Rahel Bouhlem, qui était âgé de moins de 17 ans, et Touati Saïd, qui furent guillotinés le 20 juin 1957 à la prison de Barberousse. هذا الدار اللي راهي هنا هاي قدامنا كاين عزيوز بوادو شهيد راح ديسبوري. هنا عندنا هذا الدار بلامين القبايلي يقولوا له بلامين القبايلي. بلامين كان في الريزو د بومب، خاطرش الريزو د بومب
كيما تواتي كان في الريزو د بومب، رحال في الريزو د بومب، بلامين في الريزو د بومب، وحميد راضي في الريزو د بومب. خاطرش كاين زوج داروا وحده في البيار، وكانت معاهم الجوهر راكرون الله يرحمها ما يذكرها حتى واحد، عندها تقريبا واحد عامين 3 سنين ملي توفات، كانت في الريزو د بومب ما يهضروش عليها. والساعد تواتي مع راضي داروها مينيسيبال. دونك هما جوزوهم في نهار واحد، في وقت واحد جوزوهم. خاطرش كاين بزاف اللي يقول لك على رحال كان دراري ودرحوا له الكوارط، رحال كي مات 19 سنه و6 شهور، هذا التاريخ تاع يعني لا دات 19 سنه و6 شهور، وخلاوه هو الاخراني يحكوا لنا الرجال اللي كانوا يسمعوا ويقول لهم يا صغار راني جاي. الشهداء اللي قطعوا لهم ريصانهم التواتي وحميد راضي بلامين وهو جوزوهم في وقت واحد في 4، جوزوهم في سركاجي. هو صغير يقول لك كش ما نخلوه كش ما نجبدو، قال لك الكوراج اللي عطاها ربي ربي عالم. Un peu plus bas, nous avons eu l'occasion de rencontrer Jamel, ce jeune qui a transformé ce petit café appelé Qahwat Qiyouji en un petit musée. كانوا يدوروا فيها مجاهدين اللي ماتوا الشهداء. ايه كي تعرفي اختي من بعد هذه القهوه تنغلقت كي داروا البومبات على ريديتاب، هنا في لاريديتاب كي داروا لهم بومبا، هذوك الشهداء الله يرحمهم اللي ماتوا جاو كفنوهم هنا. هكذا يحكيو لنا، مانيش نحكي من عندي واش حكاو لنا، حكيت لكم. قالك 73 شهيد جابوهم غسلوهم هنا كفنوهم، وكي داوهم دفنوهم كدا ومن بعد غلقوا لهم هدايا. باسكو هنا كيجيبوا على مرحى سعيد تواتي يجيو بزاف، باسكو هنايا كانت شغل قهوه الفاي بيان، كان عندهم بابي فوت يخبيو سلاح، كانت قهوه يديروا الفحم هنا ويبيعوا كافي باليستينا، كافي تاع الترك هذاك بالغلايه. وانا شغل كاش نفهمك اختي، شغل داتني غير هاد ولاد حومتي الشهداء، والله غير هما ما علقوهمش اختي، انا علقتهم. Des photos de chanteurs célèbres jaunies par le temps, des objets souvenirs sont collés au mur, des photos de moudjahidines qui ont marqué la révolution algérienne. À chaque fois, on nous ramène des gens, on rentre, nous regardons le chauffe-eau. Il y a pas mal de détails sur les 4 guipuniers, sur les 4 qui sont morts le 8 octobre 1957 à la rue des Abderrahmane, Ali Lapointe, Mohamedi Mahmoud, le petit Omar. Le moment qu'on arrive là, on a la chair de peau parce que c'est une grande histoire qui s'est passée par là. خاصة القيوتي هذه اللي الناس كاع نساتها et elle connaît rien dans son histoire. وبالجباح ما ننساوش انها اصلا حومة شهداء وحومة les artistes. Par exemple, le propriétaire de cette capille, Qiyouji, c'est le frère de Rouichet. En même temps, c'est le frère de le grand chanteur El Hadj Mrizaq à l'époque, et on voit toutes les personnalités qui se sont passées par là. Le 1er novembre est l'occasion pour les Algériens de se recueillir à la mémoire de ces fabuleux martyrs. Et voilà, donc c'était un hommage que Faria El-Hamdi a rendu donc, à 4 des martyrs qui ont été guillotinés, Voilà. Et là, donc, nous allons nous intéresser à tous ces écrits, à toutes ces recherches qui tournent autour donc, de l'histoire de l'Algérie coloniale particulièrement. Et ce sera à travers le Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre. C'est en compagnie de M. Miyadi Djemeldine. Bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes le directeur de ce centre. Alors M. Miyadi, il faut dire que ce centre existe depuis 1995. Il s'intéresse donc à toute l'histoire de l'Algérie coloniale. Quels sont vos principaux objectifs? D'après le décret exécutif du 29 janvier 1994, le décret هذا حدد 4 axes ou 4 grands axes de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre. L'axe الأول هو المساهمة فيما يتعلق بالبحث التاريخي حول تاريخ الجزائر de 1830 حتى 1962. وهذا البحث هذا يدخل في إطار مشروع الدولة الجزائرية. هذا المشروع تعتمد الحكومه الجوفرمون يعتمدوا شاك 5 ans. هذا البروجي هذا تبارتيسيبي فيه يعني كعده مؤسسات تاع بحث. هناك لا ريشيرش تكنيك تكنولوجي وكاين لا ريشيرش سور لي سيونس هيومان.
منها تاريخ الجزائر اللي يدخل في الكرينو هذا تاع لا سيونس هيمان تاع لي سيونس هيمان. بالنسبه للسونتر ناسيونال يسون اوكيب دو لا ريشيرش سور ليستوار دالجيري 1830 1962 dans le cadre des groupes de recherche constitués de 1 à 6 professeurs spécialisés dans le domaine. وهاد لي جروب هادو يخدموا sur des thèmes qui concernent l'histoire d'Algérie 1830-1962. Donc chaque groupe a un thème particulier, un sujet particulier. Exactement. Donc هذا المحور الأول نتاع النشاط نتاع المركز. Dans ce cadre-là, on a réalisé de 1999 حتى اليوم 66 projets de recherche. 66 publiés exactement. وراهم موجودين حتى في المكتبات نتاع الجامعات. وهذا التام هادو راهم توجور عندهم القيمه نتاعهم التاريخيه سيرتو بور لي بروفيسور لي شيرشور لي ستوديون اللي متخصصين في التاريخ تاع الجزائر. Quelles sont les thématiques auxquelles se sont intéressés ces groupes de professeurs donc dans ce premier axe? عندنا بور الجرائم تاع الاستعمار الفرنسي. عندنا sur l'étude des études sur la société algérienne concernant la période de l'ihtilal 1830-1962. Donc comment vivait la population un peu? Bien sûr, exactement. عندنا في يتعلق بالكوتي كولتورال. هناك كذلك des études concernant le côté اللي يتعلق بالثوائر بالمعارك les batailles تاع الريزيستانس بوبولار. كذلك عندنا سور الاخر الدراسات اللي تتعلق بالجانب السياسي le mouvement national, les partis politiques, les associations à l'époque qui ont été créées dans le cadre du mouvement national. هذا كله يهم بزاف surtout les chercheurs et les étudiants universitaires. Voilà, donc il y a eu 64 publications. 66. 66, pardon, donc 66 publications. وهذا الجهد هذا مازال متواصل اليوم avec ما يسمى بالوكالة الوطنية الموضوعاتية للعلوم الاجتماعية والإنسانية يعني تحت لا توتال تاع ان اورغانيزم كي ابارتيان للمينيستير دو لونسينمون سوبيريور باسكو حنا كسونتر دو ريشيرش اون دو توتال. عندنا لا توتال تاع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق كيستيون يعني هنايا فيما يخص لا جيستيون ادمنستراتيف فينانسيير. وعندنا لا توتال تاع المينيستير دو ريشيرش l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. هذا كونسيرن تو ما يتعلق بالو كوتي تاع لا ريشيرش سيانتيفيك سور لي تام اللي متخصص فيهم لو سونتر. Donc du moment que vous êtes sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, donc vous travaillez en étroite collaboration avec les universités. Bien sûr. حنا الان في اطار ما يسمى بالعلاقات الخارجيه عندنا علاقات مع الجامعات فيما يخص التواصل، فيما يخص تنظيم التظاهرات العلميه، فيما يخص تزويد الجامعات بالاصدارات نتاع المركز. هذا كله يتعلق بالمحور الاول. Voilà, ça c'est le premier axe. نروحوا للمحور الثاني الدوزيام اكس. هذا يتعلق بجمع كل ما يتعلق بالثوره التحريريه وكذلك الحركه الوطنيه والمقاومه الشعبيه في خص لي زارشيف. وكيقول لي زارشيف كاين ما يسمى بالشهادات الشفويه لي تيموانياج، وعندنا كذلك ما يخصنا لو دوكيمون لا دوكيمونطاسيون. Et justement la documentation هذه دو تقريبا دو اكس سكوندير هادو حنا نهتموا بهم بزاف. علاش؟ لاننا راح نحطوهم بين يدي الباحثين. حنا هادو كي نجمعوا الشهادات ونسجلوها راح نحطوها بين يدي الباحثين باش يعتمدوا عليها في لي زيتود نتاعهم ولا الريشيرش تاعهم هيستوريك. بالنسبه لي دوكيمون احنا تقريبا ما نتخصصوش بزاف في هذا الكرينو بزاف. علاش؟ لان بوسك عندنا دي موزي او نيفو ناسيونال. وزاره المجاهدين عندها يعني توت يعني شبكه نتاع دي موزي. كاين دي موزي ريجونال وكاين دي موزي او نيفو دي ولايات بليس لو موزي ناسيونال كي تشوف رياض الفتح. رياض الفتح وي. دونك حنا بالنسبه للشهادات الحيه جمعنا كثير من الشهادات. يعني التيموانياج هادو مهمين تاع شخصيات سياسيه، شخصيات عسكريه اللي ساهموا وكانوا فاعلين اثناء الثوره التحريريه. هادو موجودين او نيفو دو سونتر. حنا الشيرشور كي يجي ولا ليتيديون كي يجي نساعدوه باش يدخل ويطلع عليهم وياخذ المعلومات اللي تهمه. وميم طون حنا طبعنا ونشرنا بعض الشهادات دون دي بوكان. يشوفوا شهاده مهمه جدا نعاودوا ننظموها وندرسوها ونتمحصوها وبعد نطبعوها ونعطوها للباحثين ككتب. وميم طون هنا نفتح دو كيمي حنا كل الكتب تاعنا اللي نطبعوها ننشروها نمدوها كلها مجانا كهديه
للطلبه للباحثين المختصين. Très bien, mais sinon on peut visiter votre centre aussi. Bien sûr, à tout moment. À tout moment. هذا لو كرينو 2. لو كرينو 3 هو لا بارتيسيباسيون فيما يخص نشر الثقافه، نشر الثقافه التاريخيه على اوسع نطاق. لا كولتور هذه كولتور هيستوريك برانسيب هذه نستطيع نقول هي صح من اختصاص النخبه، من اختصاص المهتمين المتخصصين الباحثين الطلبه المتخصصين، لكن كذلك يهتم بها كاين اللي هو التاريخ، كاين اللي يحبوا التاريخ الوطني واش يعرفوا هذا التاريخ والتفاصيل تاعو. دونك حنا هنا نطبعوا كثير من الكتب اللي تتعلق بتاريخ الجزائر، سواء لي باتاي تاع 1830 في فرنسا، والله تتعلق بالموفمون ناسيونال، والله تتعلق بالثوره التحريريه تاع 54. هذو الكتب هذوك نتبعوهم لباحثين، الباحثين تاعنا ولا الباحثين اللي من الجامعات منا ومنا كي نشوفوها مهمه نطبعوها وننشروها ونوزعوها مجانا على المكتبات تاع الجامعات، المكتبات تاع دور الثقافه، المكتبات تاع لي سونتر دو ريشيرش. كذلك بالنسبه للباحثين اللي يجوا للسونتر نعطوهم مجانا. الطلبه كذلك اللي عندهم لي تام تاعهم، خاصه طلبه الدكتوراه والماستر، نعطوهم الكتب ثاني هذو مجانا. هذا كرينو واحد يعني سكوندير. كرينو الزاوج هو كذلك حنا نديروا ملتقيات، on organise des colloques, des séminaires internationaux et nationaux, même au niveau du centre كذلك. وهاد لي تام هادو اللي نتناولوهم توجور يتعلقوا بتاريخ الجزائر de 1830 à 1962. وهذه الملتقيات لما نعملوهم نشاركوا في عدد كبير من الاساتذه والباحثين من داخل الوطن من خارج الوطن، ومن بعد نطبعوها في كتب دون دي بوكا وزيد كذلك نوزعوهم. هذا يدخل في اطار نشر الثقافه التاريخيه، سواء بالحضور في الملتقيات وهذا يعتبر من باب نشر الثقافه التاريخيه واثراء الدراسات حول تاريخ الجزائر، ولا ضروري كذلك بنشر الثقافه توزيع المطبوعات نتاع الملتقيات للطلبه والباحثين كذلك يعتبر في اطار نشر الثقافه التاريخيه. بالاضافه كذلك حنا عندنا مجله متخصصه، عندنا ريفيو سيانتيفيك سبيسياليزي دون دومين تاع ليستوار دو الجيري، هذه خاصه بالمركز، تسمى مجله تاريخ تسمى مجله مصادر تاريخ الجزائر المعاصر. وهذه المجله يكتبوا فيها الباحثين المتخصصين، وحنا لما نطبعوها نوزعوها كذلك على اوسع نطاق. هذا كذلك يدخل في نشر الثقافه التاريخيه. Très bien. Donc là, c'était le troisième axe. C'est le troisième axe. هو بالنسبه للمركز يقوم كذلك بعمل اخر يعتبر مكمل، يوثق للاحداث التاريخيه، وهو حديث النشأة كما يقولوا، هو التوثيق السمعي البصري. وش نقصد بالتوثيق السمعي البصري؟ هو كل ما يتعلق بالانتاج السمعي البصري السينمائي ان صح التعبير، سي لي فيلم لون ميتراج لي دوكيومونتير. هنايا المركز يشرف على عمليات كل مره على برنامج خاص بالانتاج تاع الافلام الطويله الروائيه والاشرطه الوثائقيه اللي تتعلق برموز الثوره التحريريه، منها مصمم بالعيد لا برودكسيون تاع المؤسسه تاعنا، لطفي، كريم بالقاسم، لاله فاطمه نسومر، زبانه، هذو كل دي فيلم كي تشوفوهم تعرضوا في التلفزيون تلقاو المركز الوطني للدراسات والبحث الحقيقي. Alors on rappelle que hier il y a eu lancement donc officiel de la chaîne Dhakira, donc de la chaîne Histoire, donc qui est une chaîne qui dépend donc de la télévision algérienne. Là, ça va être encore un espace qui sera encore plus ouvert à la promotion, encore une fois, culturelle, à la promotion historique et à toutes les productions donc audiovisuelles du centre, pourquoi pas. Exactement. احنا dans le cadre نكمل الكاتريام بوان برك وبعد نرجع للبوان هذا تاع قناه الذاكره. pour le quatrième axe هو on participe chaque fois وين يكون ليباراسيون تاع دي بروغرام تاع ليدوكاسيون كونسيرون لا ماتيير تاع ليستوار سبيسيالمون ماتيير تاع ليستوار. حنا هنايا الوزاره par les matières d'histoire au niveau des écoles. Au niveau des écoles. Très bien. pour le cycle primaire ولا moyen ولا secondaire. حنايا المينيستير دو ليدوكاسيون تبعت لنا nous envoie les projets de programme concernant les 3 cycles. وحنايا في اطار لي سيلول تاعنا سيونتيفيك نعطوهم يدرسوا هاد لي بروغرام لي بروجي دو بروغرام، كما نقولوا هنا يدخلوا فيهم تعديلات، لازم تعديلات يصحوا ينقحوا، ومن بعد نعيدوهم القطاع تاع التربيه. في هذا الاطار هذا احنا رانا نساهموا في تحسين البرامج التعليميه حتى تتوافق دائما مع تاريخنا الوطني، وكذلك تصحح من حيث الشوائب النقائص تاع المعلومات الى غير ذلك، باش يكون البروغرام اونريشي او ميم طون دون الكادر دائما تاع التاريخ الوطني الرسمي للدوله الجزائريه. هذا الكاتريام اكس. يبقى بالنسبه لقناه الذاكره
المينيستير تاع لي زونسيون مجاهدين ذوي الحقوق كانت نسقت الجهود مع التلفزيون الوطني، التلفزيون العمومي الوطني، فيما يخص بعث هذه القناه الى الوجود. لان وزاره المجاهدين ربما مش يعرفوا كل المشاهدين، وزاره المجاهدين كان عندها هذا المشروع منذ سنوات يتفكر فيه، ولكن ما كانتش الاراده السياسيه المتوفره انذاك باش تكون هذه القناه وتبعث للوجود باش تكون الى جانب القنوات الاخرى. لان كنا نعرفوا الواقع، التاريخ تاعنا مهم جدا بالنسبه للشباب تاعنا، يكون المواطنه الحقيقيه، يغرس القيم، وكذلك يربي الاجيال على قيم اول نوفمبر، وعلى كذلك ثقافه المجتمع الاصيله للمجتمع الجزائري. التاريخ مش تستغنوا عليه بالنسبه لكل الاشخاص، بالنسبه لكل فئات المجتمع. ما نتكلمش على المتخصصين اللي سبيسياليزي في الدومين، هذوك سي لي شيرشور ولي بروفيسور دي لونيفرسيتي وغيرها ولي زيتيديون كذلك، لكن كذلك المواطن البسيط، المواطن العادي لازم يكون عنده ادنى شيء من الثقافه التاريخيه ليعرف واش يكون هو، واش اصله، واش البلاد نتاعو هذه. هكذا احنا بالتاريخ نعزوا هذه القيم نتاع الوطن والارتباط بالوطن والتمسك بالروح الوطنيه، باش نكونوا دائما في استعداد، باش نكونوا لصالح هذا الوطن، ندعم الوطن في الحالات الافراح ولا الاطراح. وبالنسبه للقناه نتاع الذاكره راح تلعب دور كثير في غرس روح المواطنه والاصاله والقيم تاع ثوره نوفمبر في الاجيال الحاضره واللاحقه ان شاء الله. ساهمنا في عده اجتماعات ماراثونيه كوزاره المجاهدين من اجل تحضير هذه القناه باش تبعث، والحمد لله سخرت وزاره المجاهدين كل امكانياتها، سواء ارشيف سينمائي وسمعي بصري، والله كذلك اطارات، يعني حتى اطارات تساهم الان في اثراء البرامج على قناه الذاكره. وكنا حضرت انا شخصيا حضرت في انطلاقه القناه في البلاطو تاع ليله اول نوفمبر، وهذا شرف لنا يعني عظيم جدا. ومساهمتنا سوف تتواصل باسم قطاع وزاره المجاهدين وكمركز وطني، وسخرنا حتى الاساتذه نتاعنا وكانوا راهم يشرفوا على برامج في قناه الذاكره. ولنا امل كبير في هذه القناه حتتطور ان شاء الله وتروح بعيد ان شاء الله. نحققوا على الاقل امل الشهداء. ديدوش مراد قبل ما يتوفى الله رحمه الله عليه يقول: اذا كتبت لنا الشهاده فدافعوا عن ذاكرتنا. اذا القناه نتاع الذاكره راح هي واحده من الادوات والوسائل تدافع على ذاكره الشهداء، وهذا ما نتمنوه ان شاء الله. Voilà, effectivement. Alors, M. Miadi, il faut dire que votre centre, donc, il existe depuis 1995. Exactement. Et puis, donc, vous vous intéressez sur toute l'histoire coloniale d'Algérie, donc de 1830 jusqu'à 1962. Donc, c'est une période quand même qui est très vaste. Et puis, il y a plusieurs axes, plusieurs thèmes, plusieurs sujets donc, à faire des recherches, donc, qui soient objets de recherche et d'études. Alors, jusque-là, vous êtes pratiquement à combien de projets, d'études, à combien de publications jusqu'à aujourd'hui? Pour les publications, on a plus de 1200 publications. هادو فيهم دي ريشيرش ليستوار تاع كبار مؤرخي الجزائر، منهم ابو القاسم سعد الله شيخ المؤرخين كما نسموه حنا في الجزائر. هاد لاسيري تاعو تاع العمل تاعو التاريخيه طبعناها وتتشكل من 53 فوليوم، هذا وحده. عندنا كذلك يحيى بوعزيز، هذا ستان كذلك باحث في تاريخ الجزائر، كذا طبعنا ونشرنا له الاعمال تاعو فيها حوالي 23 مجلد. هذه راسيري تاعو، بالاضافه كذلك الى عبد الرحمن الجيلاني، كذلك عندنا كذلك الباحث المؤرخ دبوز، عندنا يعني سلسله كبيره غير من الاعمال اللي تشكل دي سيرين تاع بليزيور فوليوم دو 1 حتى 53 كما قلت لك، بلوس دوتر ريشيرش اللي نجزناهم وطبعناهم لباحثين ومؤرخين جزائريين اللي تفوق كما قلت لك 1000 عنوان، وهذه كلها راهي مطبوعه موجوده عندنا في المركز، ورانا نهدوا منها يوميا، نهدوا منها للمؤسسات العلميه، للمكتبات الجامعيه، للباحثين، للطلبه. بالاضافه لاسيرين تاع لا ريشيرش كي يعني كي تدخل في اطار لو بروغرام ناسيونال تاع لا ريشيرش سيانتيفيك. هذا البروغرام تاع لا ريشيرش سيانتيفيك هذا تقريبا كل 5 ans يتصادق عليه ويبدا يطبق من طرف لي سونتر دو ريشيرش. Alors justement, par rapport à ce programme national, donc qui est renouvelé tous les 5 ans. Donc d'abord, il est déjà tracé sur quelle base, il est renouvelé aussi sur quelle base. Donc comment vous travaillez afin de dire que ces 5 ans-là, par exemple, on peut faire tel projet et puis il faut aller vers un autre projet. احنا نرجعوا للرول تاع لاجونس ناسيونال تيماتيك اللي متعلقه باللي سيونس سوسيال هيومان.
هذه لاجونس هذه كي ستروفا بليدا، هذه هي اللي تتراسي لو بروغرام. كيفاش تراسي البروغرام؟ il fait appel les chercheurs pour préciser les thèmes, pour proposer les thèmes. D'accord. ومن بعد لاجونس هي عندها الكونسيل سيانتيفيك نتاعها، هي اللي تعاود تدرس هاد لي نوفو بروجي وتاخذ لا ديسيزيون اللازمه، ومن بعد الفيل تتوزع هاد الاعمال على لي سونتر لي كونسيرني كيما حنا نختصوا توجور في الكادر تاع لي سيونس هيومان، ناخذوا الجانب التاريخي مع لي شيرشور هذوك. اون كونستيتيو لي جروب، لي جروب هذو كونستيتيو عليك من ان شيرشور ا 6 شيرشور. هنايا كل ايكيب تاخذ التام تاعها، وتقريب لا ريشيرش تاعها تاخذ بين اون اني ا 3 زون. لا بيبار شدوا لا ريشيرش تاعها تيدور 3 زون، يبحثوا في هذاك لو تام هذاك ويوجدوا الترافاي تاعها، ومن بعد يروح للطبع. الطبع والنشر بعد المصادقه عليه من طرف المركز المتخصص كما احنا مثلا نطبعوا هذيك الاعمال، ولا بريزون شارج surtout في الكوتي فرونسي. يعني الكوتي فرونسي سي في المينيستère de l'enseignement supérieur qui prend en charge. Alors juste pour les participants à ce genre de recherche, particulièrement les enseignants, les étudiants, les professeurs comme vous avez dit, il y a des critères particuliers pour que vous travaillez donc en collaboration avec ces professeurs, ou comment ça se passe? Il y a des conditions bien sûr. لازم يكون هذا chercheur professeur. لازم يكون professeur، معليش يكون دكتوراه ولا حاجه. مي لي زيتيديون نو، لي زيتيديون حنا نساعدوهم باش يبريباروا لي تاز تاعهم تاع الدكتوراه ولا الماستر. من بعد ان شاء الله كي يترقاو وخلاص يكونوا يدخلوا في الصف نتاع لي شيرشور، تما ثاني يعودوا عندهم الحق باش يدخلوا في هذه زيكيب هذو. مالغري سا كان عندنا دي دكتورون اللي دخلوا في الفرق هذو تاع البحث ويزون بارتيسيبي، وراه الاسماء تاعهم اكزيست لي ترافو هذو ريشيرش، وهذا مفخر عليهم على كل حال. effectivement c'est un honneur. والمكتبه عندنا نزيد نقطه اخيره، عندنا بيبليوتيك يعني ريش فيها الصحافه الكولونياليه، يعني كما لي كودالجي وغيرها، هذو عندنا بالمئات، بالاضافه الى كل ما يتعلق بتاريخ الجزائر عندنا فيه يعني توت يعني كما انسيري كبيره تاع دي تيتر كونسيرون ليستوار دالجيري. هذه المكتبه مفتوحه للطلبه وللشرشار وحتى المهتمين، يعني ماشي المتخصصين فقط، يجوا عندنا ونستقبلوهم ويعني يستفيدوا ما هو موجود في المكتبه تاعنا تاع السونتر. فيها اكثر، فيها بليس دو 5000 تيتر، بليس دو 5000 تيتر. وي اكزاكتومون. ميم الصحفيين راهم يجوا عندنا، خاصه بالنسبه للارفي هذيك الاترونجير، يعني هذيك خاصه هذيك تهمهم بزاف الصحافه الاجنبيه، وخاصه اللي تتعلق بالفتره الاستعماريه. Mais sinon, Monsieur Miyadi, vous coopérez aussi avec les universités à l'étranger? Non, actuellement non. احنا عندنا علاقات مع لي سونتر دو ريشيرش كيما تاع لا تونيزي، كيما تاع كاين عندنا علاقات، لكن ان شاء الله نطمحوا باش نطوروها وتكون فيها علاقات اوسع واكبر، وهذا لصالح الطلبه وصالح الشرشار. Effectivement, l'accès aux archives aussi, bien sûr. Voilà, qui est très important. Bien voilà, sûr. merci beaucoup, Monsieur Miyadi Jamaldine, merci beaucoup Yatek Saha d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le directeur donc du centre d'études, du centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre. 1954. 1954. Merci beaucoup, Monsieur Miyadi. Yatek Saha, bonne journée à vous. Et là, donc, ce sera une pause musicale, mais patriotique, encore une fois, qu'on vous propose, et en compagnie donc Sherif Hami. C'est une chanson donc, qui a été... alors la musique de cette chanson a été faite composée par Mustafa Sahnoun et réalisée donc, par Mohamed Okassi, que je vous propose donc de voir. أشفوز السمك تيتر نوفمبر 54 يسرين التيري ظهرات يترفري ففت مديني. أشفوز السمك تيتر نوفمبر 54 يسرين التيري ظهرات يترفري ففت مديني. يترين التيري ظهرات يترين التيري ظهرات يترفري ففت مديني. يترين التيري ظهرات يترين التيري ظهرات يترفري ففت مديني.
فتنا شقي استعمار وديبي الغبر نوفمبر فتنا شقي استعمار وديبي الغبر أزفل لكوريز دو سمير شعبينا الله أكبر أزفل لكوريز دو سمير شعبينا الله أكبر شفوت السمك تيتر نوفمبر 54 يترين التيري ظهر يترفري فبتمديني شفوت السمك تيتر نوفمبر 54 يترين التيري ظهر يترفري فبتمديني يترين التيري ظهر يترين التيري ظهر يترفري فبتمديني يسرين الديري ظهرت يسرين الديري ظهرت يسرف ريفة فتمديني ذكر يفغ البارود نوفمبر 54 ذكر يفغ البارود كل مرة نسيت حلين عوزا النور خوننا العود كل مرة نسيت حلين عوزا النور خوننا العود شفوز السمك زيتت نوفمبر 54 يسرين الزيري ظهرات يترفري فبسمديني شفوت السمك زيتت نوفمبر 54 يسرين الزيري ظهرات يترفري فبسمديني يسرين الزيري ظهرات يسرين الزيري ظهرات يترفري فبتمديني يسرين الزيري ظهرت يسرين الزيري ظهرت يترفري فبتمديني السن يقرد في المثال تاريخنا الجزائر السن يقرد في المثال تاريخنا الجزائر فغن يرقاس نسلك مال فزبور تسبل العمر فغن يرقاس نسلك مال فزبور تسبل العمر شفوز السمك سيزاد نوفمبر 54 يسرين التيري ظهرات يترفري فبتمديني شفوت السمك سيزاد نوفمبر 54 يسرين التيري ظهرات يترفري فبتمديني يسرين التيري ظهرات يسرين التيري ظهرت يترفري فبتمديني يسرين التيري ظهرت يسرين التيري ظهرت يترفري فبتمديني من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادئنا
جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تنجينا من أجلك من أجلك يا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامة المجد مرابعنا والله الحافظ يحمينا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامات المجد مرابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك من أجلك يا Et c'est donc sur ces chansons patriotiques que nous allons recevoir une patriote, donc une dame aussi, qui a marqué quelque part à sa manière la révolution algérienne. Il s'agit de Madame Loubchir Baya. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. بكل شرفتينا اليوم صباح. يعطيكم الصحة حتى انتم راكم شرفتونا. الله يسلمك. راكم بيوتونا الله يبارك. الله يحفظك. Et Madame Loubchir, ce matin, est accompagnée de son fils, qu'il s'agit donc de Monsieur Sahli Abdenour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. مرحبا بكم. Tout le plaisir pour nous, je vous remercie aussi. الله يسلمك. Alors, Madame Loubchir, أنت شاركتي في الثورة. بصح شاركتي كانت عندك مشاركة très spéciale لأنه il faut dire que le drapeau que nous avons sur le plateau est un drapeau très particulier. Donc on voit qu'il a été un petit peu usé par le temps, n'est-ce pas? Ouais. Il a été usé par le temps et il faut dire que Madame Loubchir a été la première dame donc, qui a cousu les premiers drapeaux pour les maquisards. Alors Madame Loubchir, احكي لنا كيفاش حتى بديتي تخيطي في les drapeaux هذوما للمجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نهار بداو يحطوا في ميزرانة بداو يخرجوا درابو تاع الجزائر. ومن بعد اللي تخيط الخياطة اللي كانت في الدشرة يعطونا كاط هكذا عطاو لي كاط هكذا ونديسيني فيه وانا ديت عليه. نشري القماش كيما راكي تشوفي ونخيط وحنا العسكر غير قريب لينا هكذا ساعة على ساعة يجوزوا. يعني نسمع بلي هكا كاش واحد جا والله انا درت الكرسي درت له الدوبل من التحت ونطبقو نديروه هنا بالخلف وراني حاطه حاجه اخرى راني خيط تاع الشعب هكذا تاع نقولوا جبه ولا كاش حاجه راني نخيط فيها حطها قدامي وكي نخيط هذاك نشوف حتى سكوت ما كان حتى حاجه نخيطو ما على بالك بيا ما على بالي بيك. بالسر بالسر هذاك الوقت شكون يعرف يعلم تاع الجزائر هذاك الوقت. وخيطنا وجوزنا مكتوب ربي وطيبنا وخيط البرانس خيط القشاش باش يستروا رواحتيهم في البرد في لافيو كي يجوز لافيو السلاح راهو لداخل والبرنس هكذا الفوق. والبرد ثاني خاطر il faut dire que la région de la Kabylie c'est quand même une région les maquis sont quand même très froids. Il faut dire qu'il fait la température elle est très élevée plutôt très basse. Oui. ونطيبوا ونخيطوا ويعطونا البو دقيق يعطونا بالبو كل صبحة نروحو نجيبو كيلو تاع الدقيق. احنا في 3 فينا جداتي ويما وانايا كل صبحة نجيبو هاك كيلو تاع الدقيق وبصح اللي عندهم العائلة يزيدوا لهم 2 كيلو 3 كيلو وكل واحد يسرق شوية شوية من هذاك حقه ويعطيه لي
كي يجوا ياكلوا في الدار نطيب اللي ياكلوا، نطيب اللي باش يتعشوا، ونطيب اللي يدوا معاهم. وإلا كان باش باطل شويه نخيط الشكاير يدوه معاهم الميزرانه، خاطر ذاك الوقت حرصت بزاف تشور حلوهم كاع صافي يدوه هما كيصيبوا الدقيق يدوا. كيفاش كنتوا توصلوا العلامات هذوما وتوصلوا كامل الماكله هذيك للمجاهدين؟ كيفاش كنتوا ديروا؟ لا بشطارتك لا بشطارتك. هذا قلت لك هذا عاد نخيطهم حنا على بال حتى واحد بيا. مي في حاجه الماكله تاع الدار يمدوها 3 خطرات للحبس. تبيعت بيعها مجاهد، نهار مجاهد داروا المعركه. هي كيما اليوم هكذا كانت معاهم في شهره واحده اخرى، عاد تدي الماليه تجي للجزائر، تروح لتيزيزو، تروح للجور، نجيب الدراهم وخيط لها جبه لداخل، درت لها الجيوبه لداخل الدوبلي. الو كي تجيب هذوك الدراهم تجيبهم في ظهرها. شحال كان في عمرك كي كنتي تخيطي هكذا لي دغابو هذاك الوقت؟ كنت 17 سنه 18 سنه حتى ل 20 سنه. كنت خياط. كيما بدات الثوره في الاول هذاك شكون يعرف العالم تاع الجزائر؟ وشكون يامن بلي تخرج الجزائر هذاك الوقت؟ شكون يامن؟ امي بصح ربي الحمد لله عطانا حقنا. نهار بداو يخرجوا العلامات في مزرانه يشوفوا في الجشره وشكون اللي تخيط. اللي تخيط هذاك، وتقطعوا لي كارت قد هكذا ونديسيني فيه، ومن بعد انا نشري القماش ونخيطو هكذا. ومن بعد كاين وين نتلاقاو، خاطر حنا رحلونا الجشره، رحلونا هدوا الخيام تاوعنا وداروا لنا لكا ندور السير داير السلك باش نروح نتلاقى معاهم، خاطر كي داروا السلك ما يقدروش يدخلوا داخل السلك. كي كنا كل فاميليا وحده يجوا ياكلوا في الدار. كي من بعد ولاو داروا لنا السلك نخرج نلبس الجبه تاعي ما باش ما يعقلونيش، خاطر حنا نحجبوا بكري ماشي كي درك. نلبس الكسوه تاعي ما ونزيد هكذا نلحق هكذا وندير قشواله في يدي، شغل راني رايحه للبحيره وانا ندي العلم نحز ما بيه. ونتلاقاو برا من الشرا، نعطي لهم الامانه اللي ديت لهم ومن بعد نولي للدار. دوكا الحين نشوفوا واحد لا فوتو تاعك كيفاش كنتي في هذاك الوقت كيفاش كنتي تخيطي لي درابو تاعك. Alors il faut dire monsieur Sahali aujourd'hui donc vous êtes le fils, il faut dire de madame Lobchir. Alors ça vous fait quoi finalement de alors j'imagine que vous passez beaucoup de temps elle vous raconte toutes ces histoires, tout ce qu'elle a enduré déjà comme misère, comme peur, comme pression à cette époque-là. Aujourd'hui vous comment vous vivez cet instant lorsque vous faites ce partage avec votre maman? Bah, on essaie de vivre avec c'est très émotionnel. Des fois, on n'arrive pas à terminer une histoire à cause des émotions. Mais quand même, on fait des efforts et on essaie d'écouter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont connu comme aventure. Parce que c'était, voilà. 4 خاوة زوج في الغابة مجاهدين وزوج دخلوا للحبس. ولاد عمي من سكنوا كاع هكذا في حاره واحده. هذوك هاي لا فوتو تاعك انا نشوف فيها. شوفي لا فوتو تاعك مدام لوبشير. شوفي ها هي لا فوتو تاعك. راكي تشفي عليها لا فوتو هذه؟ شفيت عليها. هذه هانيك شوفي راهي مقابلاتك منا. شوفي مدام لوبشير راهي مقابلاتك منا. صح. راهم يقولوا لك ما تبدلتيش قعدتي انتي يا صراحه ما تبدلتش. راهم يقولوا لك ما تبدلتيش. راني 82 سنه في عمري. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. والصحه راحت هذاك الوقت. بصح البركه كامل قعدت. يبارك في سعيتي بنتي يبارك في سعيتي. Voilà donc c'était une très belle photo que nous avons vue donc de madame Lobchir en compagnie donc de d'autres femmes aussi. كانوا تاني هما يخيطوا معك؟ البنات انا نشوفوا فيهم معك في لا فوتو. سي اون بو جوست ريفوار لا فوتو. لا هذوك لا فاميل برك هذوك. لا فاميل. لا فاميل برك هذوك لا فاميل برك ما يخيطوش معايا، كل وحده تخيط وحدها. انت تخيطي وحدك انا نخيط وحدي. ما تهضري لي ما نهضر لك.
كلش في السر، ما كلش لا بالتخبية. ما لا بالي بك واش راكي تخيطي، ما على بالك بيا واش راني خياط. كلش في السر. كلش في السر. كلش في السر. باش هكذايا تحميوا روحتكم باش كلش في السر، كلش في السر. دونك انت العائله تاعك كامل تاع مجاهدين. ولاد عمي. Mais il faut dire aussi, Monsieur Sahli aussi, votre papa, il était Oui. moudjahid aussi. C'était. Il a commencé il a commencé le militantisme étant très jeune. Mon papa, il a eu la chance de connaître beaucoup de grands révolutionnaires. Oui, beaucoup de révolutionnaires. Donc, il a eu la chance de connaître Mohamed Boudiaf. Il a beaucoup travaillé avec Béchir Boumazza, Allah yarhamhum, ala kulli hal. Il a travaillé aussi pour pas mal de gens qui sont très connus sur. Alors, nous avons une photo scène, de votre papa, on va juste la voir dans un petit moment. D'accord, ok. Ça, c'est une photo qui a été prise à l'indépendance dans la région de Delès. Alors voilà, ça c'est une photo de votre papa. Ça, c'est une photo qui a été prise à la prison de Paul Ghazal à l'époque, à Barwaguia. Oui. Et je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour qu'ils le laissent prendre une photo à l'intérieur de la prison. Et dans cette même prison, son compagnon de prison, c'était l'ancien ministre et l'ancien directeur de l'RTA, c'est M. Zitounir. Et j'ai jamais eu la chance de lui demander comment ils ont fait pour le laisser prendre une photo à l'intérieur de la prison. Oui, c'est vrai que ça donne à se poser des questions, hein, Exactement. finalement. Oui. Je me suis posé les questions après ça. Oui. Je n'ai pas eu la chance d'avoir la réponse voilà, au moment voulu par lui-même. Alors, votre papa est décédé en 2006, au moins, il a eu donc la chance de vivre à l'indépendance. Oui. N'est-ce pas? Donc, il a profité de son indépendance comme la majorité comme beaucoup de Moudjahidines. Voilà, mais sinon, en coulisses, vous m'avez raconté une histoire à laquelle votre maman a été témoin, d'ailleurs. Oui. C'est au sujet de M. Ammar Haddad. C'était un grand militant et un grand combattant. Il a participé au hold-up de la poste d'Oran, 49. Et quand ils ont pris l'argent, l'argent était caché dans le patelin où vivait ma maman, c'est à Tel Amqar. Après, quand il a ramené l'argent, il s'est installé à un certain moment. Ensuite, il est revenu sur Alger. Et quand il est revenu pour voir son père au Bled, en allant sur Alger, il s'est croisé avec un bonhomme qui était un peu louche, le bonhomme. Quand il a regardé, il a compris à travers le regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il a pris le bus sur Alger et au milieu de la route, il est descendu du bus, il a repris un autre bus. Et le bus, en arrivant à Barjemlaï, je pense, la gendarmerie, ils ont arrêté le bus pour aller trouver M. Ammar Haddad. Et quand ils ont cherché le bus, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont compris que le bonhomme, il avait quitté le bus. Donc il les a pris de vitesse, quoi, en quelque sorte. Voilà, finalement, ils étaient très observateurs aussi. Hein, oui, donc ils exactement. essayaient de regarder, bien d'observer autour d'eux. Ils avaient le coup d'œil. Et puis, ils avaient le coup d'œil, voilà. Et puis, ils avaient le sentiment à quel moment ils devaient être à l'aise, pas à l'aise. Et voilà. Et elle se rappelle donc votre maman de cette histoire aussi? Voilà, c'était elle qui m'a raconté cette histoire. Personnellement, je ne la savais pas, cette histoire. C'était elle. Donc, je vais aller, Madame Loubchir, Omar Haddad. مرحبا وسهلا. مرحبا. هذوك الأولين كاع. هذا عمر حداد مع الأولين مع خليل وحداد كاين زوج حداد وخليل هذو اللي خرجوا كاع الأولين. هذاك الوقت شكون قال نعرفوا احنا المجاهدين والله نعرفوا واش راه يصرى. من تحت لتحت. من تحت لتحت يمشيو غير في الليل بيناتهم. وكانت يما الله يرحمها الله يرحمها يجي خالي الله يرحمه خالي مجاهد يجي يبعث يما كي ما يلقاش طريق باش يجوز ليهم به ما يشوفوش الشامبيط القايد هذاك الوقت. كيف كان يجي كريم بالقاسم كي كان يجي للدار؟ كي يجي خالي يقول لها روحي لبلاص فلان دار خليل قول لهم العشيه عندكم ضياف. يجي كريم بالقاسم يهدا حداد يجوا يتلايموا تما يديروا اجتماع تما. ومن بعد هكذاك حتى نهار طرطق رصاص 54. هذيك قبل 54. هذه قبل 54. هذه قبل 54. نهار طرطق رصاص 54
ومن بعد خرجوا راحوا داو المكحل تاع الصياده، كيف عمي عنده مكحله تاع الصياده، قالوا تعطوهم لينا، هي فرنسا تجي تديهم، عطوهم لينا بالعقل خير من يدوهم بالدراع ولا، عطوهم لهم اللي عندهم مكحله تاع الصياده عطوهم لهم، بيهم اللي بداو هذاك الوقت. ومن بعدها شكون يامن هذاك الوقت الشيوخ الكبار هذو ما يامنوش باللي هذو يخرجوا فرنسا، يقولوا لهم منفيه. بعد مشينا هكذاك شي شهور، لواحد النهار جاو مع العشيه، وقت فاش يجيو كاع الخدامه، واحد يكون يخدم، واحد يكون يرعى، واحد يجيب الماء، واحد يعمر الماء. احنا عندنا العين كبيره الله يبارك تاع يقولوا حتى لو وقار، حتى جاو هكذا بالبرامس يصلحهم خبينا، جاو بالبرامس السلام عليكم السلام عليكم. العباد قعدوا قاع سقشي لوين جاو، قالوا لهم ما تخافوش بالعقل كان ما تخافوش، احنا حتى حاجه ما نخدموا، رانا جينا برك نزوروكم، كان حتى حاجه بغينا نقول لكم تنسوا الهضره تاع المنفيه. احنا مجاهدين، احنا خرجنا نجاهدوا على بلادنا، والهضره تاع المنفيه من اليوم خلصت، ومن اليوم نجيو ناكلوا في الشراب دار تبيعيني بياك ياكلوا عندك ياكل عندي. جازوا كاع الشراب اللي نوى وعده، اللي يقدر على روحه نواها وعده، واللي ما قدرش على روحه يخلصوا، يعطوا لك الدراهم باش قضيتي. بصح جازوا كاع بالقليل بالفه كاع جازوا على الشراب، خدموا كاع الشراب، قعدوا كستا فاميليات هذوك اللي كانوا في الاول من تحت لتحت ولاو ياكلوا عندهم ويخلصوا الشهريه. الراجل يخلص، المراه تخلص على من قدرت باش يخدموا كاع الشعب. مشينا هكذاك عوام حتى ولاو يرحلوا الدشور، ولاو ماشي نهدوا خيامنا ويروحوا يبنيهم في الكا ويخرجونا باللي تاعنا الشعب راهو معانا. شكون اللي خرجوكم؟ فرنسا هي اللي كانت تخرجكم؟ نعم فرنسا هي اللي كانت تخرجكم؟ فرنسا يجيو بالسلاح، يجيو يدخلوا كاع الخيام تاعنا حنا شغل مازلنا صغار هذاك الوقت، شغل نشدوا الاخر نقعدوا في الدار. من بصح يخرجوك لو كان يلقاوك في الدار يدوك للكا، يحطوك بسينه تاع البطاطا، يعني هذاك الوطن كان مليح مع الشعب ما يديرش خساره. يحطوا بسينه تاع البطاطا ويعطوك الموسط الشري، ويقولوا للجماعه يقولوا هايك بنتكم شوفوها ماشي لداخل الكا ولا لداخل حبسوها ولا، حتى ل 12 كي يروحوا داين يروحوا قاعد يفطروا حتى هي تخرج معاهم. صافي هكذا حتى وحده ما تقعد في الدار، يوليو يخافوا. ومن بعد المجاهدين سرحوا البنات اللي عواتق، سرحوا لهم كل وحده اللي عندها فاميل تخرج. ولينا صار حنا كل وحده لوين راحت، اللي عندها فاميل على برا في الجزائر في تيزي وزو تبدل البلاد. هذاك الكرفي هذاك اللي حاوزنا. باقي بواحد الوقت طلبته قلت له تعطي لي 15 يوم نروح نخدم سناني ونولي في تيزي وزو، حنا ساكنين في الجبل. قال لي كلي قطعتي لي ذراعي اليمين، هذا حداد. قال لي كلي قطعتي لي ذراعي اليمين. قلت له راني نشوف قام يروحوا، قال راحوا، قال كاين اللي راحوا ما ولاوش، بصح ما قاتلش معنا فيهم. قال بصح حنا تسعدت مسكينه عاد جا عيانه، يما تخاف عليا، هي دخلت اختارت العبس، قالت انا ما تلحمي ما تحرويش، بصح تخاف عليا. قلب الميمه هذاك هو. كي تجي راهي تما يتقرع، راهي قاعده في الشوكه يتقرع، وهذيك الماليه اللي تجيب انا اللي نعطيه لهم، انا نعطي لهم كاع الحسابات. هيك الصاد قال لنا تسعدت مسكينه نشوف فيها عيانه من تيا نستحقوك. والاستقلال ماهيش بورطفاي نديروها في الجيب، الاستقلال راهي تاع الشعب، احنا ما نحضروا لهاش، يلقوم اللي ينوض. الاستقلال تاع الجزائر كاع ما غلق لي فمي. بعد كيف درتي الدروس تاعك؟ كيف باش نحيتي الدروس؟ خاطش ما خلاكش تروحي، كيفاش درتي؟ ما خلانيش نروح. وين نحيتي الدرسه تاعك؟
نحيتها عند شعبي جيراني. درت له 2 حبات بيض ونحالها الدرسه. بلات لي هذيك الدرسه وكنا كي قال لي هكذا ولا غاضني. وي. ولا غاضني اذا انت كيفاش نروح نخليهم واللي فقدوا من داك داتني من واحد الجار نحالي بالكلاب. À l'ancienne. Voilà, alors là, on vous propose de voir les photos donc, de Madame Lobchir. Donc, alors voilà, on va encore les voir, ces photos donc, qui nous rappellent le combat de Madame Lobchir et aussi de Monsieur Sahli, hein, donc la Saleh. Voilà, donc ce sont des photos. Alors, vous pourriez peut-être commenter cette photo? Oui, là, il y a qu'une seule personne qui est dans notre région, de la région de Boumhala. Il s'appelle Simohandou Saleh. Les autres, c'est des gens d'Alger. Ils sont, je pense, 3 personnes. Ils sont de la région d'Alger. C'est des gens qu'on ne connaît pas, mais il n'y a qu'une personne qui est dans notre région, c'est Mohamedou Saleh, Allah yarhamou. D'accord. Voilà. Boussahla Saleh. Donc là, c'est votre photo. Voilà, là, c'est la photo de mon père. On le voit où? Voilà. Il a une casquette, il est en civil parce qu'il était coordinateur entre la direction de la FNN et les anciens maquisards. Très bien. Donc ils sont occupés de la région de Delles. D'accord. C'est à l'indépendance, c'est-à-dire quand ils ont commencé à déposer les arbres, c'était lui le coordinateur entre la FNN et les anciens maquisards qui étaient... Très bien. Voilà, donc c'est lui avec la casquette. Voilà, c'est lui, il porte la casquette, il est en civil. Et tous les autres maquisards, ils sont de la région de Delles. C'est des gens que je ne connais pas personnellement, je les ai pas, j'ai pas eu la chance de les connaître. Oui. Voilà. Et là, donc on revient à la photo. Voilà, donc c'est la maman et les gens du village. Avec le drapeau. Avec donc, le drapeau à l'indépendance, ils se permettaient voilà, c'est la fiesta. Donc on revient à la photo de prison. Voilà, ça c'est à Paul Gaza. Qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Hein. Oui. Voilà, donc ce sont des photos quand même très expressives, hein, il faut dire. Ah oui. Très expressives. Beaucoup. Oui, voilà. Beaucoup. Madame Beya, قولي لنا واش عندك تقولي لنا دركاتيك après donc l'indépendance. نقول لكم يا الشبان يا الشابات بالك وبلادكم بالك وبلادكم بالك تهلاكم في الخير في بلادكم خاطر فرنسا راهي راهم يشتفوا فينا فهمتي يا الشبان يا الشابات بالك وبالك تهلاكم في العذاب. يعطيك الصحة بارك الله فيك وربي يحفظك لينا وربي يخليك لينا. إن شاء الله إن شاء الله. Voilà, ça a été un vraiment très grand plaisir. أنتم يعطيكم الصحة مي بالكم تهلاكم في عالمكم. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هالكوح الشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان رحموا عالشهداء المسبلين لأجل وطننا اكرمهم يا ربي بالقصور في جنة رضوان وضع الرحمة في القلوب يتربى ولادنا
جزائر عربية بيض وخضر العروف علامنا في نجمة وهلال نور رفضوه الشجعان جذورها نازغية والإسلام نور. Et Meriem Moussaïd vient de nous rejoindre. Meriem, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Meriem? Très bien. T'as pas une question à me poser, non? Non. T'es sûre? Si, ah oui, si, j'ai une question à lui poser. Comment va le petit chat? Alors, elle s'appelle, parce que c'est une femelle, Gribouille. Ah ouais, c'est joli. Voilà, elle s'appelle Gribouille et elle se porte très bien. Voilà, donc une petite orpheline que j'ai recueillie et que j'ai offert à Hani. À Hani, voilà, à Hani. Et il a adopté, il a et puis elle va très hein. bien. Puis elle va très bien. Voilà, non, c'est la petite... La semaine prochaine, on ramène la photo de Gribouille, hein, l'image. Oui, oui, voilà. On va prendre sa petite photo, sa petite frimousse. Vous la verrez, vous allez partager avec nous les joies de Gribouille. De Gribouille, voilà, qui est une toute petite chatte comme ça, mais très mignonne. Hein, il faut le dire, très mignonne, très affectueuse aussi. Les chats, c'est vrai que ça apporte quand même un petit plus à l'ambiance familiale. Hein. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est vrai, toujours un animal, ça donne une certaine chaleur au foyer. Oui. C'est pas rien qu'une présence, c'est vraiment c'est quelque chose qui se dégage d'eux. Il y a une certaine aussi sérénité, surtout pour les chats. Bon, pour les chiens, c'est autre chose, c'est différent, mais les chats donnent une certaine sérénité, une certaine douceur. Il y a même une thérapie par les chats. Oui. Une thérapie de rhumatisme, d'arthrose aussi. On utilise les chats donc, pour calmer les douleurs des rhumatismes et des arthroses. Et des arthroses. On dit aussi que même le ronronnement des chats apaise beaucoup. Effectivement. Ouais, voilà. Alors on en parlera peut-être un jour, hein, pourquoi pas, des animaux domestiques. Et puis le rapport, non mais c'est vrai que le rapport sur la psychologie de l'enfant est très importante. Et puis elle a été relevée à plusieurs reprises, il faut le dire. Oui. Voilà. Oui. Mais sinon aujourd'hui, on va s'intéresser à un légume, fruit. Un légume. Voilà. Un légume des saisons, on reste toujours dans les fruits et légumes. Un légume sucré. Un légume sucré, exactement, donc qui est la patate douce. J'en parle aujourd'hui parce que tout simplement on commence à la trouver sur les étals depuis quand même, on va dire, une quinzaine de jours à 3 semaines. C'est la saison? C'est la pleine saison, donc profitez de ce légume. Qui a énormément de vertus. C'est vrai que chez nous, dans nos traditions, on le cuisine uniquement sucré, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 500 variétés de pommes de terre, de patates douces, donc qui est une racine, donc absolument pas, elle n'a aucun lien de parenté avec la pomme de terre. Donc c'est vrai qu'elles ont le même patate, mais elles n'ont absolument pas du tout de lien de parenté entre les deux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la patate douce nous vient d'Amérique latine pendant très longtemps. Donc l'origine de la patate douce était controversée. Donc on pensait qu'elle venait d'Inde. Et en fait, au fur et à mesure, les chercheurs ont fini par trouver que l'origine était plutôt d'Amérique latine, puisqu'on a retrouvé des traces de patates douces datant de 8000 ans avant Jésus-Christ, donc au Pérou. Donc c'est dans cette région-là qu'on a retrouvé les traces de ce légume. Voilà, donc il y a 8000 ans, des gens ont mangé la patate douce, on l'a consommée. Apparemment, sûrement, ils connaissaient bien les vertus de ce légume, puisqu'il était consommé il y a très longtemps. Donc comme je vous ai dit, à peu près 500 variétés, mais chez nous, il y a une seule variété que l'on retrouve, donc c'est celle-ci, qui a la peau légèrement rouge, des fois elle est un petit peu brune et l'intérieur est blanc. Il faut savoir qu'en Europe, il y a 3 grandes variétés, elles sont différentes de la nôtre. Une à chair blanche, l'autre à chair légèrement avec un goût un petit peu noiseté, et une autre variété où la chair est jaune orangé à l'intérieur. Ce sont des variétés que nous n'avons pas chez nous. Très bien. Donc, elle a beaucoup de vertus, j'imagine? Alors, énormément de vertus. Donc, il faut savoir que c'est l'allié minceur. Même si on dit patate douce, on se dit elle est sucrée, mais en fait, non. Le jour où j'ai lu ça, mais vraiment, je suis tombée des nues. Je me suis dit, comment ça se fait? Déjà, c'est plein de glucides, c'est sucré, et pourtant, c'est effectivement l'allié minceur. Exactement, allié minceur. Même pour les gens qui souffrent de diabète, on dit que c'est un légume qu'ils peuvent consommer, que ça ne fait pas monter le taux de glycémie. Les sportifs aussi l'utilisent parce que ça a beaucoup d'énergie, donc c'est un bon apport énergétique. Il faut savoir aussi qu'elle est gorgée, bien entendu, quand on la consomme comme ça, donc on profitera des fibres. Elle est riche en fibres, qui est excellent pour le transit intestinal. Alors les vitamines.
pas mal, donc de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine B6, Mine de rien. oui, du zinc et du magnésium. Donc voilà, tout ça fait que c'est un bon légume qu'on peut consommer avec très peu de sucre, hein. Bon, certaines personnes, alors chez nous généralement, c'est comment on le consomme, non, c'est qu'on le met au four, on peut le manger au four juste comme ça, la nature, ou alors on peut le cuisiner, tajin hello, donc avec du sucre. Ça donne un petit peu, à la sauce, ça donne un petit peu une texture un peu épaisse et en même temps un petit goût délicieux. Je ne sais pas si on peut le consommer en velouté, par exemple. En velouté, bon, dans certaines régions, je sais qu'ils le consomment aussi salé, mais pas cette variété-là. D'autres variétés, on en fait carrément des gratins de patates douces, mais chez nous, non, il n'est pas consommé de cette manière-là. Mais de toute façon, même, c'est vrai que même quand on la fait cuire, par exemple, au four, une fois qu'on ouvre, par exemple, en deux, elle va très vite s'effriter. Donc, on aura vraiment du mal, par exemple, à l'éplucher, à la couper. Ah oui, exactement. Voilà. C'est vrai qu'elle a tendance un petit peu à fondre. Donc même quand on la met dans tajin l'ahlo, généralement elle a toujours tendance un petit peu à fondre dans la sauce. C'est pour ça que finalement la sauce elle devient un peu plus épaisse. Voilà. Un peu plus épaisse. Voilà. Alors on la trouve alors disponible? On la trouve, oui, disponible. Le prix est relativement cher. Personnellement, j'ai trouvé que quand même, bon, faut dire aussi que la quantité n'est pas énorme, hein. C'est pas une production énorme, étant donné que ça reste quand même presque, on va dire, un dessert, hein. C'est surtout pas un légume qu'on va utiliser comme plat de résistance. Donc, il y a quand même une production. Il y a encore des gens qui le consomment. Il faut savoir que elle n'est pas aimée par tout le monde. C'est pas tout le monde qui apprécie ce légume, hélas, mis à part on va dire l'ancienne génération qui continue encore, voilà. C'est sacré pour eux, donc la patate douce. Dans certaines régions du monde, il faut savoir qu'on en fait des farines et on en fait du pain. Donc en Afrique, certains pays d'Afrique le consomment, on va dire un petit peu comme du pain. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la faire sécher, ils vont la découper en tronçons, la mettre à sécher au soleil ou alors dans des fours, tout dépend de la quantité qu'on veut avoir. Et après, on a une espèce de farine qui ressemble un petit peu à la farine de blé, mais qui n'a pas, bien sûr, qui n'a pas d'amidon. On sait qu'il n'y a pas d'amidon dans la patate douce. Et ils en font du pain, ils en font beaucoup de plats. D'accord, donc c'est un peu relativement cher quand même. Alors c'est un légume qui est quand même cultivé ou oui, alors il y a quand même une culture. Oui, mondialement, il faut savoir qu'elle est en 6e position. Il faut savoir que le premier pays producteur de patates douces est la Chine. Donc c'est vraiment le leader mondial. Un peu dans tout, mais bon. Un peu dans tout, oui. Bon, alors même pour la pomme de terre, même pour la patate douce. La poire. Ouais. Ils ont un peu tout raflé. Hein. Oui. Voilà, donc elle est consommée chez eux aussi. Donc c'est vraiment un légume qu'ils consomment, qu'ils exportent aussi. Mais il y a aussi l'Afrique qui a une bonne, on va dire une bonne place au niveau mondial. Mais ça reste surtout pour une consommation locale. Donc c'est vraiment ces tribus, ces pays-là qui consomment ce légume, ce tubercule. Voilà. Et donc relativement cher pour l'instant. Alors oui, alors personnellement, je l'ai acheté à 220 dinars le kilo. On peut la trouver moins cher. Oui, bien entendu aussi, c'est comme tous les autres fruits et légumes, tout dépendra de la qualité. Donc là, comme on peut le voir dans le Houda, alors quand on gratte légèrement la pomme de terre, on verra que c'est de la pomme de terre qui est nouvelle. Donc ça c'est une bonne astuce. Voilà, donc on a juste un petit peu à gratter. Si la peau vient, si on sent que de toute façon elle est gorgée d'eau, donc plus elle sera fraîche, plus le calibre sera beau et bien entendu plus le prix sera élevé. D'accord, donc on a juste besoin de gratter comme ça et on sait si elle est fraîche. Oui. Comme pour la pomme de terre, hein, c'est effectivement la même chose que pour la pomme de terre qu'on consomme normalement. Donc dès que la peau est fine au-dessus et qu'on réussit comme ça à la gratter juste avec le bout de l'ongle, c'est que c'est de la pomme de terre qui a été fraîchement cueillie et arrivée sur les étals. Ça a une bonne odeur. Hein. Oui, ça sent très bon. Comme c'est une racine, ça sent un petit peu le réglisse aussi. Un petit peu, effectivement. Donc, surtout quand on met, alors quand on la cuisine au four, quand la peau un petit peu brûle au-dessus, je veux dire, ça donne un petit côté un petit peu caramélisé. Effectivement. La peau ne se consomme pas, Myriam. On peut la consommer. On peut la consommer. Exactement. C'est pas la même chose que pour la pomme de terre. On peut la consommer, mais bon, généralement, on aura tendance plutôt à l'éplucher et à la manger. Voilà, surtout qu'il faut juste très bien la nettoyer parce qu'il y a beaucoup de petites racines là qui se... Oui.
Donc aussi bien la laver, il faut savoir parce qu'étant donné que, pardon, que la peau n'est pas vraiment lisse, donc elle est un peu rugueuse à la surface, ce qu'on fera c'est qu'il faudra de préférence la frotter avec une brosse, voilà, ou alors une lavette, de façon à bien éliminer toute la terre qu'il y a au-dessus. Voilà. Alors dans certaines régions aussi, comme je vous ai dit, on en fait de la farine, on la cuisine comme ça nature. Alors en Chine aussi, il faut savoir que tout est consommé en ce qui concerne la patate douce. Donc les tiges, elles, sont coupées et rentrent dans certains plats salés. Ah, même les tiges. Même les tiges. Absolument tout. Rien n'est perdu quand on plante la patate. C'est un investissement alors rentable. Exactement. Exactement. Il faut savoir aussi qu'on l'utilise aussi comme aliment de bétail dans certaines régions. Et tout dépendra aussi de la variété, parce qu'il y a des variétés qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup moins goûteuses. Celles-ci iront pour l'alimentation de bétail. Des chevaux surtout. Voilà, des chevaux, oui, plutôt ça. Voilà, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci, Nor. Merci encore de nous avoir fait au moins rappeler que ça existe, parce qu'il faut dire qu'on ne le trouve pas partout. Hein. Pas partout, voilà. Pas partout. Voilà, c'est pour ça, d'où le prix qui est relativement élevé. Pas de grande quantité, pas partout, mais essayez d'en profiter, au moins aussi faire goûter ça aux enfants, parce que c'est dommage que ce légume se perde. Il faut essayer de perpétuer les traditions. Voilà. Alors les enfants, effectivement, surtout en cette période, donc là où l'automne commence à s'installer, donc comme du moment que c'est riche en zinc, c'est riche en magnésium, c'est riche aussi en sucre. En sucre, oui. Voilà. Bien, les enfants aiment bien le côté sucré. Donc essayez de leur faire goûter. Ça peut même être un goûter qu'on peut leur donner à l'école. Voilà, un goûter, oui. Donc une fois qu'elle est cuite, elle est au four, on peut la mettre dans sa petite boîte. Il peut la manger à la crèche. Oui. Ou à la, Et donc c'est vrai que ça, c'est-à-dire ça rassasie quand même. Oui, ça rassasie exactement. Un enfant s'il a son goûter à 10 heures, donc il peut tenir facilement jusqu'à midi. Donc l'une aussi de ses qualités, c'est qu'elle a tout de suite, on a la sensation de satiété. Quand on mange un peu de pommes de patates douces, tout de suite après, ça va tenir l'estomac pendant presque 3-4 heures, donc c'est excellent. C'est lourd dans ce cas-là? Pas vraiment, pas vraiment. Non, en fait, on a tout de suite la sensation de satiété. C'est pas lourd, mais au niveau, non, après, pour la digestion, c'est excellent. Non, on n'aura pas l'impression d'être ballonné. Oui, du moment que c'est un allié minceur aussi, donc oui. J'imagine que ça a aussi ces vertus-là. Oui. Très bien, donc on la consomme, comme on a dit, on met dans un papier aluminium au four. Au four. Ou alors même sans papier aluminium, on peut la poser directement sur le grill ça et la sèche mettre. Pas. Non, ça sèche pas. Légèrement, bien entendu, le dessus, et en même temps pour avoir le côté un peu, comme je vous ai dit, un petit peu brûlé, donc qui donnera un petit peu ce goût caramélisé. Très bien. D'accord, ben, merci beaucoup. Merci, merci pour ce beau partage. Voilà, j'espère que vous allez la cuisiner. On va faire goûter aux enfants. Ah, pour moi, ça va. Maintenant que je sais que ça existe sur les étalages, je ne vais pas m'en priver. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors j'espère que tout le monde fera de même et qu'on continuera à cultiver ce légume. Voilà. Batata haloua. Batata haloua. Merci beaucoup, Mariam. Merci encore une fois donc, pour ce partage. Voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je profite de cette matinée pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils Hani. Je lui souhaite donc tout le bonheur du monde, longue vie, puis beaucoup de réussite et surtout très bonne santé. Voilà, et joyeux anniversaire. J'espère que j'ai été la première à te le dire au moins ce matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous souhaite une très agréable journée. Vous retrouverez Amal Almi demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir.